गल है भाई CCD खुदा नहीं कसम है मौत है एक दिन आनी है ना तको आकना रहा है एक दिन जाना लेकिन जिस जड़ा साढ़े अमर शाह ने हमने सामने होए ना उस जड़ा अल्लाह खैर करसी उस जड़ा ही खबर लेसी मौके नहीं गल्लां नो मैं तो चाहना ही आसा ते मैं इस नौबत तक मजबूर ना किया जाए जे मैं थाने भी डार सटा लोगों ने घर फिर जड़े सिस्टम मामलात नो सारे डार सटा माड़े नुकसान होए माड़ा बदशाह मारिया है माड़ा प्यो मारिया है माड़े भरा मरे ते पुलिस की सोचना चाहिए ना सा ये नुकसान होया अमर शाह ने इंसाफ भी नहीं मिला 6 महीने बंदे बाहर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो को सलामत रखे, अल्लाह पाक तो को अपनी हिफ्ज़ अमान च रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच अज वाली वीडियो दे नाल। जी दोस्तों, जिवें थोक पता है कि कुछ दिहाड़े पहले कुछ महीने पहले साड़ी पंजाब हुकूमत एक पुलिस का एक नवा शोबा बनाया है CCD। सारे दोस्तों को पता है CCD आवन दे नाल जराइम पेशा लोग जड़े हैं ये थर थर कंबदे खड़ोते हैं। कितने पुलिस मुकाबले थे, कितने ख़तरनाक तरीन जराइम पेशा लोग इन्हां पुलिस मुकाबलों दे विच मारे गए। इहदे नाल ये है कि जराइम की शरह बहुत कम थी गई है, जराइम बहुत घट गए। हुण लोगों को पता है कि कहीं टाइम भी CCD वाले अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। कई ऐसे हैं जिथा जेडे एडे एडे लंबे वाल रखा के ते वधे हैं CCD दे दर कोल उन्हां अपने वाल ही कटवा दिते हैं। तुसां डिठो सी मैं अगे भी एक वीडियो बनाइए कि कुछ बंदे जेडे अल्लाह पाक दे घर दे विच खड़ो के खाना काबा दे विच खड़ो के हलफ चैंदे खड़ोते हैं, खुदा दे घर दे विच खड़ो के अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कि असां जी तौबा तैब है। ठीक है, इस CCD का खौफ है, या देना भी अल्लाह का खौफ है। अल्लाह का खौफ होया तो वारदात ही ना करें ना, अल्लाह का खौफ होया तो ये पहले जड़ा है क्यों न उथा अल्लाह के घर जवान के तौबा तैब थींदे। हुण इन्हां को अल्लाह नज़र आवन लग गए। CCD वाला थोड़ा एक जड़ा है ना अल्लाह पाक का दीदार इन्हां को करा देता है। तो जिमें हुण ये थींदे पैन मुकाबले तो डिठो सी कि मैं भी वीडियो डिठी है सोशल मीडिया ते, तुसां भी डिठी हो सी दोस्तों कि एक बुजुर्ग औरत बैठी आई, उनके कन्ना दे भी सोने दियां वालियां हैं। एक जलील आदमी दुकान ते वञे सौदा गिनण के बहाने ते 100 डंडा दितस, अगू जी दुकानदार है वो भी एक औरत है। तो उस जालिम दरिंदे ने उन्हें वालियां इवें छिकन ते मल गई। बहरहाल पुलिस वाला हथे आ गए, पुलिस वाला उसको भी पार कर छोड़ा। अज वक्त एक बिया CCD वाला टैक्सले दे विच एक बिया इश्तिहारी एक खौफनाक डकैत सैयद आमिर शाह आज CCD वाला उसको भी पार कर छोड़ा। आमिर शाह ये अगे भी एक इदारे दे सरकारी अफसरान को कत्ल की वता है। बट पिंडी दे इलाके दे विच जातली दे विच इस 3 कत्ल किए हैं। उस तो बाद सरगोधे दे विच भी इस 3 कत्ल किए हैं। हुण तुसां आप दसो जिहड़ा तकरीबन 10-12 बंदा कत्ल की वता होवे तो दसो वो खतरनाक डकैत नहीं, वो खतरनाक आदमी नहीं है ना। कहीं की जिंदगी तबाह करने वाली, जिंदगी ख़त्म करने वाली बहुत बड़ा जुल्म है। ये वो नुकसान है जिहड़ा पूरा नहीं थींदा। 2 नुकसान मैं अगे वीडियो के विच आदा रहना, 2 नुकसान ऐसे हैं जिन्हां दी भरपाई कोनी। एक कहीं की इज्जत लुटनी, इसकी कोई भरपाई कोनी। एक कहीं की जान के निकलने,
ان بھی کوئی بھرپائی کو نہیں. یہ دو نقصان بڑے نقصان ہیں. تو گل تھی پی ہے عامر شاہ دی جیلم دے وچ آئی مخبری تھی ہے. کوئی آدھے پہن کے اس دے اپنے ایک دوست مخبری کیتی ہے کہ عامر شاہ اج اتھاں آیا ہوئے. پولیس جڑے موقع تے پہنچی روبن ہیں موٹر سائیکل تے فرار تھیں. اگوں ناکہ بندی تھی ہے اور تنہاں پولیس دے اتنے فائرنگ کیتی ہے. پولیس آنا اپنی حفاظت واسطے فائرنگ کیتی ہے. فائرنگ دے دوران یہ ہلاک تھی گئے، فوت تھی گئے، اللہ پاک کو پہنچ گئے. گو جی میں بھی ہے جیسا بھی تھا ہوں وہ اللہ پاک کو پہنچ گئے. ہوں اس کا معاملہ اللہ پاک دے سپرد ہے. ہوں اتنا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جائیں لوگ یہ جائیں قدم اٹھائیں دے کیوں ہیں، یہ قاتل بنا کیوں ہے، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. انسان کو ویڈیو بنانے کو پہلے ہر پہلو تے دیکھنا چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے. اصل پہلے اس دے دو بھرا قتل تھے بات اس دا والدی قتل تھی ہے. 3 قتل عامر شاہونی دے تھے ہیں. اس تو بعد جڑے وہ مجرم ہیں سزا تھی گئے ہیں وقت بری تھی کہ بہر آ گئے ہیں. جڑے ان دے اگو آنے ہیں یہ جڑے اپنے والد دے قاتلاں کو دے دھائی اپنے بھرا دے قاتلاں کو دے دھائی ان کو برداشت نہیں تھیندا. لوگ بھی تانے مرنے ہیں. اس تو بعد جڑا نا اس آکھے بھی پور چاونا ہے، اپنے پیو دا پور ہی چاونا ہے تے اپنے بھراواں دا پور ہی چاونا ہے. اس تو بعد اس قتل و غارت دا سلسلہ شروع کر دیتا. اپنے مخالفاں کو مارن دا سلسلہ شروع کر دیتا. کہیں کو پنڈی ونج مارا تے کہیں کو سرگودے ونج مارا تے. اس اپنے دشمنوں کو قہر بن کے تے انہوں دے پچھو لگا ہوا دریا. لیکن گل ہے کہ جڑے قتل دی FIR تھی ونجے ادارے حرکت آنے چونکہ ریاست اپنی ریٹ قائم کرنی ہوندی ہے، ریٹ ضروری ہے. اس تو بعد اشتہاری پولیس دے پچھوں ہوں انہیں بندوں کا روزگار تو ہوندا کو نہیں. صاحب ظاہر وقت انہیں اپنے اخراجات پورے کرنے واسطے ڈاکے بھی مارنے ہوندے نے، چوریاں کرنی ہوندے نے، لٹنا ہی ہوندا ہے، سارا کچھ کرنا ہوندا ہے زندگی کو اگاں چلاون واسطے. یہ جے بندہ دا وقت انجام یہ ہی تھیندا ہے. یا تو وہ اپنے ساتھیاں دی فائرنگ نال اپنے گینگ والوں دی آپس دی لڑائی دی وچ جے کوئی گینگ وار آدھے ہیں وہ مارے ویندے ہیں، یا پولیس والوں دے ہتھوں مارے ویندے ہیں، تے یا وقت اپنے دشمنوں دے ہتھوں نیست و نابود تھی ویندے ہیں. کیونکہ برائی دا جڑا انجام ہے وہ برائی دا انجام برائی بھی ہے. برائی دا انجام کنا اچھائی نہیں ہو سکتا تے اچھائی دا انجام کنا برائی نہیں ہو سکتا. اچھے عمال کرے سو ان دا رزلٹ اچھا مل سی، برے عمال کرے سو رزلٹ برا مل سی. اور دوستو جائیں بھی ایک دفعہ بدوق چاہیے نا، یہ بدوق ان دا سر گھنویں دیئے. کوئی میں کو آج تھی یہ بندہ لکھا ہو جائیں بدوق چاہیے ہوئے تے بدوق دے تے فیصلے کیتے ہوئے تے وہ امان رہی ہوئے کہیں بھی نہیں. جڑا بدوق چاہتا ہے اپنے سمجھو بھائی موت دے پروانے تے دستخط کر دینا. بہت خاص طور تے جڑا اصلے سمیت سوشل میڈیا تے آ ویندا ہے تے ایویں سمجھو بھائی اندے دہاڑے زندگی تے گنے چنے رہ ویندے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جڑی پوری دنیا دے وچ گھما کے رکھ دیندی ہے. ادارے بھی جڑا نا ساری ایجنسیاں سارے ادارے بھی نظر رکھ دیں کہ یہ لوگ جڑے معاشرے دا امن تباہ کریں دیں تے انسانیت دے دشمن ہوندے سارے ادارے بھی انہاں کو معاف نہیں کریں دے تے ساری عوام بھی انجے بندہ کو معاف نہیں کریں دے.
یہ سارے بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں جڑے انہاں کو ہیرو سمجھیں کہ جی ہیروئن تے بہت دلیر ہیں. انہاں ہیروئن دا انجام ایو ہوندا ہے دوستو، ایو انجام ہوندا ہے. یہ جو ہیرو جڑی زندگی گزرے نا نہ کہیں پاسے آون دے تے نہ کہیں پاسے ونجن دے. انتہائی مشکل ترین زندگی تے خوف نال لبریز زندگی ہے گزرے. پولیس دا خوف علیحدہ ہے، دشمنوں دا خوف علیحدہ ہے، بے روزگاری دا خوف علیحدہ ہے، ڈھیر سارے خوف ہیں. نہ یہ اپنے بالاں بچوں دے ہوندے تے نہ اپنے گھر باہر دے ہوندے. سارے نوجوان نسل کو سادہ ایو میسیج ہے کہ کداں بھی یہ جائیں بندوں کو اپنا ہیرو نہ بناؤ، کداں بھی نہ بناؤ. اگر کوئی سوشل میڈیا دوتے یہ جائیں بندوں دی ویڈیو آتی ہے تو اس کو بلا کرو، اس کو رپورٹ کرو. یہ جائیں کو سپورٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اساں لوگ انہوں کو سپورٹ کرنا لگ وینے ہیں. کمنٹ کرنا دے سو تو شیر ہیں، تو دلیر ہیں، تو انجیں تو انجیں. اساں صحیح اندھے ہوا بھرے ہیں جڑے وہ پولیس مقابلے مارا ونجے اور جڑے لوگ یہ کمنٹ کرنے دے بیٹھے بات تو بہت اچھا ہویا جی، یہ اسے ڈاتا ہے. تو گل ہے دوستو، اللہ پاک ہر کہیں کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہر کہیں نے عزت کو محفوظ رکھے. تے اللہ پاک سارے یہ نوجوان نسل جتنی ہیں، اللہ پاک اس ساری نوجوان آمن والی نسل کو یہ بد نسلے کو اللہ پاک بچاوے. ساتھ دعائی کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ ملسو کل کہیں ویڈیو نویں ویڈیو دے نال. کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے. اللہ حافظ.